Tenggersanipun para habaib, para sadat, para itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, at-thahirin al-mutahharin ingkang kula hormati, utamanipun keluarga besar Habib Ja'far, Habib Bidin, Habib Hamid sedanten ingkang kula hormati, sedanten para habaib, para kiai ingkang kula hormati. Kula diminta sama Habib Zainal Abidin Al-Kaf, adikipun Habib Ja'far Al-Kaf, supados maosaken fikih. Terus kula milih fikih Minhajut Thalibin. Berikut kula kutip dawuhipun Habib Zain bin Semit, yaiku sing sakniki dados mufti wonten teng Madinah, tentang kitab Minhajut Thalibin. Ya, saya ulang lagi, ini kutipan dari kitab Al-Manhajus Sawi karanganipun Habib Zain bin Semit tentang kitab napa Minhajut Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Minhajut Thalibin Imam An-Nawawi. Wa kana sayyiduna Al-Qutb Umar bin Abdurrahman Al-Attas nafa'ana Allahu bihi ya'muru bi qiraatil minhaj wa yuharridu alaihi wa yaqulu innan nawawiyya dhamina bil futuh liman qara'a fihi. Dados Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita tahu beliau adalah guru dari Sayyid Abdullah Al-Haddad, sangat menganjurkan membaca kitab Minhajut Thalibin. Kata beliau, dawuh beliau, innan nawawiyya dhamina bil futuh liman qara'a fihi. Karena Imam Nawawi menjamin siapapun yang mengkaji kitab Minhajut Thalibin akan mendapat futuh minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa fi kitabil Qirtas an Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar bin Abbad annahu sa'alahu Syekh Al-Qutb Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu fi ma taqra'u minal kutub. Faqala fi kitabil Irsyad li Syekh Ismail bin Al-Muqri' faqala li Syekh Ali Baras ya Ali aqri'hu fi kitabil Minhaj li Syekh An-Nawawi wa aqri' jami'a ashabika fihi fa innahu mubarakun wal fathu insyaallah hasilun fi qiraatih. Dados sanad-sanad lewat Syekh Ali Baras, Sayyid Abdullah Al-Haddad dan semua Alawiyin niku sangat menganjurkan kitab Minhajut Thalibin. Akri jami'a ashabika fi. Jadi para Alawiyin, para Thalibin semua harus membaca kitab Minhajut Thalibin. Sangat dianjurkan. Wa kana sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu yakhussu katsiran ala qiraatin Minhaj lin-Nawawi. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas sangat menganjurkan membaca kitab Minhaj lin-Nawawi. Wa qala man arada ay yaqra'a syai'an min syuruhi falyaqra' al-Mughni awalan summa nihaya summa tuhfa. Wa man askala syai'an min tuhfa wa nihaya falyuraji al-Hurar. Terus niki alasan-alasan kenapa saya memilih kitab Minhajut Thalibin sebagai penghormatan para Alawiyin di sini, karena ini fikih yang paling dicintai Alawiyin. Sampai Syekh Ali Sohibu Simtid Duror itu mulazamahnya juga kitab Minhajut Thalibin, karena abahnya beliau Muhammad adalah mufti Syafi'iyah, yang dipakai juga kitab Minhajut Thalibin. Jadi yang sekarang cucu-cucunya di Solo, sekarang ada Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad. Muhammad ini muftis Syafi'iyah dan beliau adalah juga guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Terus dulu Sohibul I'anah Sayyid Abi Bakar Sato punya teman akrab itu mbah-mbahnya Habib Anis Solo. Semuanya ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Yang satu ngarang I'anatul Thalibin, ada juga Alawi bin Ahmad yang ngarang Tarsikhul Mustafidin. Sebenarnya Ali bin Muhammad itu, Alawi bin Muhammad pengarang Tarsya itu marganya Ba'agil. Tapi di era itu masih ditulis Asegaf, tapi sebetulnya ikut Ba'agil. Jadi ini bentuk penghormatan saya. Saya akan membaca Minhajut Thalibin acak ya, sesuai keperluan yang saya yakini. Saya ulang lagi, saya baca acak sesuai keperluan yang saya yakini. Maka malam ini saya akan baca tentang sujud. Sujud itu adalah melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubbaten, wal qadamain. Itu coro Imam Nawawi.
Tapi kitab Minhajut Thalibin itu kitab saduran dari kitab Al-Muharrar karangannya Imam Rafi'i yang hanya mewajibkan sujud itu watul jabhah. Jadi cukup meletakkan jabhah di bumi itu sujud sudah sah. Jadi perintah pakai 7 anggota itu dianggap perintah standar ideal, bukan syarat sah. Sehingga kita sebagai ulama, sebagai ahli fikih atau sebagai guru, apalagi banyak di Indonesia Islam yang masih latihan, itu tidak perlu distandarkan sujud 7 apa? Anggota. Itu standar wali itu ya. Jadi kalau daftar wali sujudnya harus seperti itu. Tapi kalau standar awam, ya pokoknya sujud itu saja. Ya, jadi secukupnya. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman nomor 10 di kitab Minhajut Thalibin. Asabiu as-sujudu wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatihi musallahu. Saya baca model kiai-kiai dulu ya. Wasabiu te kaping 7 as-sujudu sujud. Wa aqalluhu te sithik-sithike sujud mubasyaratu ba'di jabhatihi. Iku gepoke sebagian bathuke wong musallahu ing tempat salate wong. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin ing atase barang kang ketemu bihi kelawan wong jaza mongko wanang apa sujud ilam yataharrak lamun ora bah apa sek fi harakatihi kelawan obahe musolli. Terus ini masih kata Imam Rafi'i, ini perlu dicatat. Wala yajibulan ora wajib wat uyadehi ngletakno tangan lorone wong warubatahi lan dekul lorone wong wa qadamai lan delamaan lorone wong fil adhar menurut kaul sing zahir. Jadi kalau sampean sujud salah itu masih dibela Imam siapa? Rafi'i. Jadi partainya partai Imam Rafi'i. Itu cukup watul apa? Jabah. Jadi saya insya Allah bantu jenengan, khidmah jenengan baca kitab ini. Tapi yang seneng saya nggak boleh ngundang kecuali pernah sepuh ini karena Habib Ali ini, Habib Bidin sama Habib Muhammad ini min jihatil ada yang rabi keluarga siapa? Damaran Mbak Asnawi. Saya ini buyut saya kandung ini Hafsah namanya. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Jadi buyut-buyut saya itu orang Damaran. Makanya ketika saya dibully Habib Bidin ngaji di sini mau karena saya memang orang Damaran. Dzurriyatam ba'duha mimban. Jadi begini ya, khazanah keilmuan fikih membolehkan sujud hanya watul jabhah. Ini jelas takbirnya ya. Wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Menurut Imam siapa? Rafi'i. Atau menurut imam orang yang baru sholat itu enggak usah imam-imaman sudah begitu. Jadi wis pancen awale wis salah. Nah, kita sebagai kiai barang salah disyafaati. Kita anggap napa? Sah. Kayak Kanjeng Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane apik-apike Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nek ra saking apike wong. Ora melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ora mikir nasibe. Lah mulane kula nek Kanjeng Nabi sakake. Cuma kok ora pantes wong beliau karuan para pangeran tak sakene, tapi kula masih sakake. Lah opo mikir wong sing ora melok dosa kok mikir wong sing napa? Dosa. Mulane sampean nak kepen tambah sayang ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nganggo pikiran. Maksudnya ora lagu tok Gus Apang. Jadi sayang Nabi ku ya nganggo lagu Gus Apang ya oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi napa? Pikiran bil aqlis salim. Kalau nak delok hadis syafaat itu nangis. Lha ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umat sing kakean dosa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho itu puas. Dawe Nabi seperti fa wa la ardo wa wahidun min ummati finnar. Dari kata radiya yardo la ardo. Kula boten bakal ridho, boten bakal seneng wa wahidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk neraka. Niku sing bulet-bulet. Niku dipikir Nabi. Mulane sampeyan nek kepengin dipikir Nabi syaratnya ojo-ojo terus non. Itu tidak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan, makanya ketika Abdul Hasan As-Sadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus bener terus, berarti faqat ahabba
Allah tadharu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin ora ketok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane jenengan kudu tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau direwangi tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat.